अवेरनेस करपाक एक मेजर हेल्प जावपाक शकता बिकॉज सोशल मिडिया आतां सगळ्यां कडेन आसा सो थ्रू सोशल मिडिया आमी अवेरनेस करपाक शकता. सेकंड थिंग आतां पळय कोणाचो पेटो शेणलो जावं बाय चान्स खंय गेलो जाल्यार तुमी सोशल मिडिया पयलीं कितें जातालें एका सांग तेका सांग तशें तें आतां लार्ज स्केलान तूं सांगपाक शकना. आमी एज अ ह्युमन्स आमी तांकां सायंटिफीक सोल्युशन काडूं जाय जावं तांकां को एक्झिस्टंट करपाक सारकें आमी तेंच्या वांगडा को एक्झिस्ट जावपा लागून कितें ना कितें सोल्युशन काडपाक जाय आशिल्लें तेजें. सो तेजो एकूच सोल्युशन म्हणल्यार ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल. इफ जर आतां हांव मनशाचेंच एग्जांपल घेता, आमी कितले टायम उपाशी रावपाक शकता सांग म्हाका. आमकां जर भूक लागली आमी घरा कडेन रांदून जेवपाक शकता जावं बाजारान गेले घेवन खावपाक शकता. तेंचे कडेन ते फॅसिलिटीज ना, ते डिपेंडंट टोटली आमचेर. सो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी की तांकां आमी वाडपाक जाय, तांकां बरी कॅर घेवपाक जाय. नमस्कार आणि सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, ओमकार हत्ती गोंयान पावलो. गोंयान पावतकर शेतकाऱ्यांनी म्हळें की ताणें तांचें लुकसाण केलें. कांय मंत्र्यांनी म्हळें की तो गणपतीचो अवतार, ताका आमी येवकार दिवया, ताका नमस्कार करया. आनी जेन्ना तो गोंयच्या शिमे भायर गेलो तेन्ना लोकांनी माराण मारलें. अर्थात माराण ताचें स्वागत करपाक मारूंक नाशिल्लें, जाल्यार ताका एका तरेन भेश्टावन थंयच्यान धांवडावपाक मारिल्लें. जेन्ना अशे तरेची जनावरां लोकवस्तींत येतात, लोकवस्तीन घुसतात, तेन्ना कित्याक ती लोकवस्तीन येतात काय, आनी ती जेन्ना येतात तेन्ना मनीस सैरभर कित्याक जाता काय. म्हणजे आमच्या कडेन इतिहास आसा की आमी जनावरां आनी मनीस बरोबर रावल्यात, पूण तरी आसतना आयच्या काळार हे एका तरेचो हो संघर्श कित्याक वाडपाक लागला. अशा तरेच्या ह्या सगळ्या विशयांचेर चर्चा आयज आमी करतली. आनी ही चर्चा करपाक आमच्या बरोबर आसात विश्वव नायक. विश्वव, येवकार तुका. विश्व कितलीशींच वर्सां जालीं स्वता एनिमल्स रेस्क्यू करता. DSPCA ही जी स्टॅच्युटरी बॉडी आसा जी एनिमल्साच्या अगेन्स्ट जी क्रुएल्टी जाता ताच्या अंतर्गत काम करता. तातूंत तो काम करता फिल्ड ऑफिसर म्हणून. आनी अशा तरेच्या सामाजीक संघटना कडेनूय तो असोसिएटेड आसा. विश्व, सुरवातेकूच तुका विचारन दिसता की हो नेमको संघर्श कितें. म्हणजे जनावरां लोकवस्तीन येतकीर जे लोकांक एका तरेचो भंय तयार जाता आनी मागीर लोक वेगवेगळे तरेचे आपले पर्याय सोदून काडटात. वेरेज जनावरांक आमी मोनजात म्हणटा, ते काय मुद्दम त्रास दिवपाक येनात. सो हो नेमको संघर्श कितें आनी हो आतां वाडपाक लागला काय कितें? हय, हो एक्चुली आमी क्वेश्चन आपल्याकूच विचारपाक जाय स्वता. बिकॉज जनावरां काय आतां न्यू येवना, पयलींच्यान आसा. आनी इतलीं वर्सां जालीं केन्ना ते आमी आयकोनाशिल्ले की लेपर्ड्स आतां लोक म्हणटा की घरांक येता, पेट्यांक व्हरता, गायेंक व्हरता. सो हें इतले वर्सां अशें जायनाशिल्लें. आतां जाता कित्याक? जावपाचो रिजन म्हणल्यार आमी तेंची नॅचरल हॅबिटेट पिड्यार केला, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय केल्या सगळी. मागीर तेंचे कडेन आमी एक्चुली तांकां ही एक्चुली आमची मिस्टेक सगळी की आमी तांकां फोर्स केला आपलें घर सोडून आमच्या मदीं येवपाक. काय तेंचे कडेन ऑप्शन ना दुसरो म्हणून. एक्चुली तेंचे डॉग सुद्दां हे तेंचे फूड न्ही, नॅचरल फूड न्ही, पूण तेंचे जनावरां आमी इतले फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय केला की तेंचो जंगलांक तांकां जनावरांच उरलीं ना खावपाक सुद्दां. म्हणल्यार तेंचे आमी नॅचरल सगळे हे चेंज केले, सायकल जी आसा फूड चेन सुद्दां आमी तेंची सगळी वाट लायल्या. आनी सो हेका म्हणटा ह्युमन्स रिस्पॉन्सिबल. हें आमी आपल्याकूच विचारपाक जाय एक्चुली. बरोबर. आनी आमी शाळेन शिकताले नॅचरल चेन आनी ह्यो सगळ्यो गजाली. आनी पूण आतां जेन्ना हें एक्चुली घडटा तेन्ना लोकांक खबर ना की कितें करप, हाव टू रिएक्ट. सो ही जी अवेरनेस आसा, म्हणजे लोकांनी नेमकें बाबा कितें करचें, कशा तरेन वागचें, ही अवेरनेस आमी कशा तरेन क्रिएट करपाक शकता. कारण अशें दिसता की ह्यो गजाली आतां म्हणजे आमच्या हाता भायर गेल्या की आमी नवीन जंगलां कितल्या बेगीन तयार करूंक शकतले आमकां खबर ना. सो घडये जनावरां येत रावतलीं. सो वॉट डज अ कॉमन मॅन डू जेन्ना अशें घडटा तेन्ना? आतां तुमी एग्जांपल दिलो हत्तीचो. पयलीं जेन्ना हत्ती पळय आतां गोंयांक घडशी अशें येयनाशिल्लें, बट ते एंटर जालो. लोकांनी जसो ताका रिएक्ट केलो दॅट वॉज व्हेरी रॉंग. बिकॉज पळय आतां तो पयलींच कन्फ्यूज्ड आसा, न्यू जाग्यार पावला हे ते. सो आमी कशें रिएक्ट करूं जाय आशिल्लें, आमी ताका स्पेस दिवूं जाय आशिल्लो, अंडरस्टँड करूं जाय आशिल्लो. आतां तेजी सिच्युएशन कशी आसतली कितें. लोकांनी स्टार्ट केलें मारण मारपाक, धांवपाक. मागीर एक्चुली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सुद्दां तेजी रोखडी एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली की आतां पळय तेंचे कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी कलेक्टर बीन आसा पळय, तांकां रायट आसता एक सेक्शन लावपाक. तितून की आतां सेक्शन 144 दिसता तो म्हाका, म्हणल्यार गर्दी कमी आसपाक लागून. सो तो इम्प्लिमेंट करूं जाय आशिल्लो थंय. बिकॉज लोक सगळे चड लोक येता थंय, तितलो तो आवाज जालो, सगळे हें करता, तें करूं ना खंय ना खंय. थंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक चूक जाली. बिकॉज तेणी तेन्ना तें केल्लें जाल्यार मे बी तो आबूज जावपा नाशिल्लो चड, आनी तो असो हें करपा नासलो. आनी इतलें हें जावन
तरी आमी लकी म्हणपाचें की इतलो ताका आबूज करून ताणें अटॅक करूं ना जावं कॅज्युअलिटीज जावना ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमी कितें म्हणटा आशिल्ले हत्तीन अटॅक केलो हें म्हणून. बट तें जें सिच्युएशन आमी अंडरस्टँड करूं जाय आशिल्लें. विश्व, आम्ही हालींच सुप्रीम हय. कोर्टान जेन्ना दिल्ली जजमेंट दिलो विथ रिगार्ड्स टू आमचे स्ट्रे डॉग्स रस्तात सुणे, हय. तेन्ना आमी एक 2 तरेची रिएक्शन्स ताका पळयली. म्हणजे एका वटेन आमी कुत्रे माजरां हांकां घरान पोसतात आनी जेन्ना अशे तरेचो जजमेंट आयलो मुखार तेन्ना एक गट आशिल्लो जो म्हणटालो की ना आमी सुण्यांचेर अशा तरेन तांचे हाल करपाक दिवपाक हय. जायना, वीच वॉज लायक एनिमल लवर्स म्हणया. आनी दुसरो गट आशिल्लो जो म्हणटालो की ना रस्तात सुणे येवन आमकां आमच्या भुरग्यांक त्रास करता, घास मारता, सो तांचो बंदोबस्त जावपाकूच जाय. सो हाऊ डू यू लूक एट दीस टू ग्रुप्स? ह्या दोन्ही गटां कडेन तूं कशा तरेन पळयता? ओके पळय, सो फर्स्टली हांव क्लियर करता, आतां तुवें एनिमल लवर्स आनी हें म्हणून डिफरन्शिएट केलें पळय. सो हें सगळें पयलीं एक्चुअली करून जालें. पयलीं आतां कितें करताले, खूब वर्सां पयलीं पेटांक दिसलें शूट करताले. तें सगळें कलिंग ट्राय केलें, डॉग कलिंग. तितून कशें तितून कंट्रोलाक येवना. आतां तुमकां खबर आसा पॉप्युलेशन कशी वाडल्या ती. इतलें सगळें करून सुद्दां कित्याक कंट्रोलाक येना? सो ताका एकूच सोल्युशन, सायंटिफीक सोल्युशन आसा, वीच इज प्रुवन इफेक्टीव. सो कित्याक पळय आतां नेदरलँड्स आसा, आमी कंट्रीसांचें एग्जांपल घेवपाक शकता. नेदरलँड्स आसा जावं नेबरींग स्टेट कंट्री आमची भुटान आसा, तेणी केला. सो एकूच ताका सोल्युशन म्हणल्यार एबीसी. एबीसी म्हणल्यार एनिमल बर्थ कंट्रोल. सो स्टेरिलायझेशन करपाचें. सो एनिमल लवर्स तेन्ना पळय हें करपाक लागले. आतां न्यू कोर्टान वर्डिक्टूय चेंज केलो आनी सांगलें की कॅच, न्यूटर, वॅक्सिनेट एंड रिलीज. पयलीं आसा थंयच. पेटांक रिलोकेटूय करूंक शकना. बरें. सो दॅट इज द प्रुवन इफेक्टीव वे. आनी तेंच हांव तरी तेंच सपोर्ट करता. सो तूं आतां हे जे स्टरलायझेशन म्हणटा किंवा हे उपाय आसा, ते उपाय नेमके कोणे करपाचे? हय पळय, सो आतां इतली एक्चुअली ती स्ट्रे डॉग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळी लोकल ऑथॉरिटीजांची. लोकल ऑथॉरिटीज लायक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी. सो इतले वर्सां जर तेणी एनिमल बर्थ कंट्रोल जर सारकें मनार घेवन केल्लें, इम्प्लिमेंट केल्लें, हें आसा खूब वर्सां जालीं, पूण कोण तेचेर मनार घेयनाशिल्ले. आतां पळय, आतां तें आमकां घेवचेंच पडटलें मनार, बिकॉज आतां सुप्रीम कोर्टूय अशें जजमेंट दिवपाक लागलो की पेटांक काडपाचें, मारपाचें. पळय, इट इज नॉट प्रॅक्टिकली पॉसिबल ना सगळे इतले पेटांक काडपाचें. लाखांनी पेटांक काडून एक जाग्यार दवरप पॉसिबल ना, बिकॉज डॉग्स आर टेरिटोरियल आनी दॅट इज नॉट गूड. सारकेंय न्ही तें, कित्याक ती आमचे तेंची कांय चूक ना. ते मल्टिप्लाय जाता, तेंकां कांयच येना न्ही. आमी एज अ ह्युमन्स आमी तांकां सायंटिफीक सोल्युशन काडूं जाय, जावं तांकां को एक्झिस्टन्स करपाक सारकें आमी तेंच्या वांगडा को एक्झिस्ट जावपाक लागून कितें ना कितें सोल्युशन काडपाक जाय आशिल्लें तेजेर. सो तेजो एकूच सोल्युशन म्हणल्यार एबीसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल. सो स्टेरिलायझेशन हांव हितून म्हणटा की मोठ्या लार्ज एमावंटान जावपाक जाय. इफ जर तें जालें जाल्यार आनीक अशें नेक्स्ट 10-15 इयर्सान आमकां कंट्रोलाक हाडूं शकता आमी, जर सगळें हें करीत जाल्यार. ओके. एक प्रश्न आसा, म्हणजे हो सगळो बोवाळ जेन्ना जालो किंवा इवन पयलीं की रस्तात सुणे जे आसा तांकां आमी पळयतात की कांय लोक एनिमल लवर्स किंवा हे व्हरून जेवण घालतात आनी जनरली खूब जाण म्हणटात की अरे ते जेवण घालतात म्हणून ते चड चाळवतात, तांकां मेळना जेवण दुसऱ्या दिसा जाल्यार ते आंगार येतात, अशे खूब गैरसमज आसा. हाव ट्रू दीस इज? आनी डू वी रियली ब्लेम द पीपल जे त्या रस्त्यात सुण्यांची काकूट करून तांकां जेवण घालतात? ना, एक्चुअली आमी तांकां थँकफूल आसूं जाय. हें मेन सगळ्या लोकांक खातीर तेणी हें क्लॅरिफाय करता हांव लोकांक. आनी ते लायक शुअर आसूं जाय की वी शूड बी थँकफूल. आनी इट इज एज पर लॉ रायट, बिकॉज इट इज अ कॉन्स्टिट्युशनल ड्युटी आमची की रायट टू शो कंपॅशन टू द एनिमल्स. ओके, ते कित्याक फिडींग कित्याक इम्पॉर्टंट? एकदां फीड केलो म्हणटकीर पेटो फ्रेंडली जाता. इफ जर आतां हांव मनशाचेंच एग्जांपल घेता, आमी कितले टायम उपाशी रावपाक शकता सांग म्हाका? आमकां जर भूक लागली आमी घरा कडेन रांदून जेवपाक शकता, जावं बाजारांत गेले घेवन खावपाक शकता. तेंचे कडेन ते फॅसिलिटीज ना. ते डिपेंडंट टोटली आमचेर. सो आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी की तांकां आमी वाडपाक जाय, तांकां बरी कॅर घेवपाक जाय. जितले तांकां वाडटा, पोट भरलेलें आसा म्हणटकीर तुमी जशें म्हणलें आयज जर वाडटा म्हणून फाल्यां एटॅक करता, तशें ना तें. जर आमी आयज वाडटा तांकां, वाडलें पोट भरलें, ते सुशेगाद रावले, मागीर ते कोणाक एटॅक करपाना. आतां उपाशी उरले म्हणटकीर कांयच ना. मनीसच म्हाका सांग कितलो वायलंट जाता आशिल्लो उपाशी उरलो जाल्यार एक दिसा. ते बावडे अशें तांकां कांय मेळना, वयता थंय लोक मारता, तरी इतले ते सगळे सहन करून म्हणटा तशें आमच्या वांगडा बरें रावता. जनरली आमी जेन्ना रेस्क्यू म्हणटात तेन्ना आमच्या दोळ्या मुखार येता तो सोरोप
पूण सोरोप सोडूनय आनी जनावरां आसा जी घडये आमकां घराच येवपाक जाय अशें आमकां रस्त्यार दिसूंक हय. शकता. म्हणजे म्हाका याद आसा आमी गाडयेन वतालीं आनी मी घुबड दिसलो मुखार रस्त्यार आनी तो इंजर्ड जाल्लो. इनफॅक्ट हांवें चरणाकूच फोन करून विचारलें की कितें करूं, पूण जनरली सामान्य मनशाचो अप्रोच तसो आसना. म्हणजे एक तर हय. ताका मारप किंवा तो भिता. भिता. सो कितें करचें जेन्ना अशे तरेचे जनावर जाका आमी वळखना किंवा हय. जाचो आमकां भंय दिसता ते जर आमकां दिसले घरा येवं किंवा अदरवायज रस्त्यार जाल्यार कितें करचें एका सामान्य मनशान? बेसिकली आता पळय स्नेकाचेच सांगता तुमकां. जर स्नेक आतां घरा येता कोणाच्या, जाल्यार आमी तांकां लोक कितें करता बेसिकली पयलीं तरी सगळे मारताले, दिसलो मारताले. कित्याक पयलीं लोकांक अवेरनसूय नाशिल्लें आनी कांय फॅसिलिटीजूय अवेलेबल नाशिल्ल्यो. स्नेक येयलो कोणाक आपयताले मारताले. दॅट इज टोटली रॉंग. इट इज रॉंग एथिकली आनी ते एज पर लॉ सुद्दां रॉंग. आमी ते आतां कितें करपाक जाय, कोणी येयलो जिवाणें म्हणटकीर पॅनीक जावप ना. नॅचरली पॅनीक जातलोच मनीस, बट फोटो मार, तेजो एक फोटो मारप, नाजाल्यार एटलिस्ट फोटो जर मारपाक पॉसिबल ना, खंय लिपोन रावला जाल्यार कोण ना कोण आतां भरपूर रेस्क्युअर्स आसा गोंयांक. खंयच्या सगळ्या कॉर्नरांक गोंयच्या रेस्क्युअर्स आसाच. सो एक कॉल केलो तांकां, ते इफ जर अवेलेबल आसा जाल्यार येवन धरतले, नाजाल्यार दुसऱ्या कोणाक तरी धाडटले. बट तो ऑप्शन अवेलेबल आसतना मारपाक कितें जाय, जीव कित्याक घेवपाक जाय? बरोबर. आणि तुम्ही वेगवेगळ्या तरेचे अवेअरनेस प्रोग्राम्स करतात, खास करून स्कुलांनी, कॉलेजींनी, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांनी. अँड दिस इज अ यंग क्राउड. सगळे जो भुरगो तुमच्या मुखार असता. सो कसो रिस्पॉन्स असता आणि डू यू थिंक दॅट तुमचे एफर्ट्स आर गेनिंग फ्रुट्स? हय, एब्सोल्युटली. बिकॉज आमी मेनली टार्गेट करता भुरग्यांक. भुरग्यांक कित्याक? बिकॉज दॅट इज द लर्निंग एज. इनफॅक्ट आमकां असो रिस्पॉन्स मेळटा की भुरगे घरा कडेन वचोन सांगता आवय बापायक की अशें हे आमी करता तें रॉंग. पेट्यांक मारप ना, कशें इंटरॅक्ट करप, जावं खंयच्याय जनावरां वांगडा कसो हें करप, इंटरॅक्शन आसूं जाय, मागीर बिहेव कशें करप, तें सगळें भुरगो आपल्या बापायक शिकयता. बिकॉज दॅट इज द बेस्ट लर्निंग एज. लायक प्रायमरी स्कूल, हाय स्कूल, त्या टायमार सारकें बेस्ट तकलेन घालता तशें. आणि आयज आमी म्हणटात की टेक्नॉलॉजीचो जमानो, आमच्या कडेन AI आसा आनी खूब वेगवेगळे टूल्स आसात. टेक्नॉलॉजीचो कितें फायदो जावपाक शकता आमकां एज फार एज एनिमल रेस्क्यू इज कन्सर्न म्हणया किंवा अवेअरनेस म्हणया, कॅन इट बी हेल्पफूल? येस, एब्सोल्युटली. पळय आतां अवेअरनेस करपाक एक मेजर हेल्प जावपाक शकता. बिकॉज सोशल मिडिया आतां सगळ्यां कडेन आसा. सो थ्रू सोशल मिडिया आमी अवेअरनेस करपाक शकता. सेकंड थिंग, आतां पळय कोणाचो पेटो शेणलो जावं बाय चान्स खंय गेलो जाल्यार तुमी सोशल मिडिया पयलीं कितें जातालें, एका सांग तेका सांग, तशें तें लार्ज स्केलान तूं सांगपाक शकना. सो एकदां सोशल मिडियार घातलें, तुका रिचूय तितलो मेळ्ळो, हजार लोक पळयतले, कोणी तुका दिसलो जाल्यार एक हेल्प जाली ना. इजी जालें. टेक्नॉलॉजी खातीर हें खूब इजी जालें. आनी आतां मायक्रो चिपींग म्हणून आसा पळय, पणजे सारक्या हितून केलां. पणजे केला पॉज म्हणून एक हें आसा, NGO आसा पणजे, तेणी बीन केला पणजे हें चालू. मायक्रो चिपींग म्हणल्यार आतां स्ट्रे डॉग्स जे ते हें करता पळय, ऑपरेशनाक जे ABC खातीर पीक करता तांकां चीप घालता. सो तितून मागीर तेंचे डिटेल्स कळटा, लायक तेका पयलीं ऑपरेट केला, मागीर वॅक्सिनेट केला, ते सगळे डिटेल्स तितून मेळटा. सो ही टेक्नॉलॉजी आतां जायत आसा कितें कितें. बरोबर. एक समाजान असो गट आसा जांकां जनावरां आवडटा, दे कीप देम एज पेट्स म्हणया, किंवा आमी कितलेशेच वर्सां जालीं आमी गायो म्हशी दवरतात घरांनी. पूण असोय गट आसा जांकां घडये आवडना म्हणच्या पेक्षा दे आर नॉट अवेअर, किंवा तांकां खबर ना की हे सहजीवन म्हळ्यार कितें, बरोबर रावप जनावरांनी मनीस शक्य आसा काय कितें. सो वॉट रोल डज अ एनिमल लवर प्ले टू क्रिएट दीस अवेअरनेस? आनी बाबा दुसऱ्यांकूय बी घडये ती आपल्या घरान दवरची ना, बट एटलिस्ट एक तांच्या बद्दल सहानुभूती, तांच्या बद्दल थोडेशें प्रेम निर्माण जावचें म्हणून एनिमल लवर्सांचो कितें जबाबदारी किंवा भाग आसपाक शकता? पळय, हांव एक म्हाज्या सायडीच्यान तरी हांव अर्ज करता की एटलिस्ट इफ जर तूं पेटाक जर बरो करपाक शकना जावं तेजी कॅर घेवपाक शकना, एटलिस्ट ताका मारनाका. तें आमच्या टोटली आमच्या हातीन आसा की तूं मारनाका तांकां. हय, सो ताका आमी फीड करूं शकता. म्हणल्यार आतां एज अ एनिमल लवर आमी लोकांक एनकरेज करूं शकता. लायक पळय, फीड केलें जाल्यार एग्रेशन कमी जातलें, आनी फिडींग इज द बेस्ट वे ऑफ को एक्झिस्टन्स. तें हांवें सांगलें तुमकां. बिकॉज आनी कांयच ऑप्शन ना. आनी फीड केलें, आतां पळय हांव म्हाजी स्टोरी सांगता तुमकां. आमच्या पयलीं कशें आशिल्लें, म्हाजी माँ पप्पा बीन अशी घालताली जेवण घरा कडेन. आनी कशें जेवण घालप म्हणल्यार जें उरलां, वेस्ट उरलां तें घालताले. सो हांवूच ल्हान आसतनाच्यान पळयता की मातशें करून म्हाकाच असो बॉन्ड जालो तो पेट्यां वांगडा. बिकॉज कोण लोक आमगेर येयले, ते तांकां बोकप घेवप ना आमगेर, बिकॉज ते आमकां प्रोटेक्टीव नेचर. ताका हांवें पळय आमचें रिलेशनशीप कांयच ना, बट स्टील ते
तेका जस्ट आमी वेस्ट फूड आमी तेका रांदून सुद्दां वाडनाशिल्ली, बट स्टील तशें हें करता म्हणून ते प्रोटेक्ट करपाक लागले आमकां. सो वी हॅव लॉट टू लर्न फ्रॉम द एनिमल्स. ते आमी शिकपाक जाय. मागीर अशें आमचो बॉन्ड जालो, हें जालें तें जालें, मागीर हांवें फिडींग स्टार्ट केली. मागीर फिडींग वयल्यान अशें जालें. आतां रेस्क्यू करता. रायट. जशें आमी सुरवात केली की ओमकार हत्ती वयल्यान, आनी हांवें म्हळें की जनावरां आनी मनीस जो आसा तो कितलींशींच वर्सां, शेकडो वर्सां जालीं बरोबर रावला. सध्या किंवा आतांच्या हातून तुका खंय अशे एक्झाम्पल्स दिसतात ऑफ को एक्झिस्टन्स, मे नॉट बी इन गोवा, पूण गोंया भायर जंय जनावरां आनी मनीस बरोबर रावता, आनी जनावरां म्हणटा आसतना फक्त कुत्रे माजरां न्ही, सगळ्या तरेचीं जनावरां, एंड दॅट इट इज पॉसिबल, हें शक्य आसा, अशे तरेचें कितें एक्झाम्पल आसा काय? एक्झाम्पल म्हणल्यार गोंयच्या भायर न्ही आमी आमचेच सगळे हितून पळोवपाचें. पळय आतां आमी पयलींच्यान गोरवां पोसता घरा कडेन, गोरवां पोसता, तेंच्या वांगडा रावता, पेटे पोसता, माजरां पोसता, सगळे को एक्झिस्ट करता. ते भायर आनी एक्झाम्पल आमी घेवन पळोवपाचेंच ना, हांगाच गोंयांक पळोवपाक शकता आमी. बरोबर. बरोबर. निमाणो प्रश्न घेता. तुम्ही आपल्या तरेन काम करताच, म्हणजे एज एनिमल रेस्क्युअर्स म्हणया किंवा अवेअरनेस क्रिएट करपाक म्हणया. गव्हर्नमेंट टू सम एक्सटेंट इज टेकिंग एन एफर्ट. आमी सगळीं मेळून एक समाज म्हणून कशा तरेन ह्या विशया कडेन म्हणजे सहानुभुतीन पळोवंक शकतात एक तरेन, आनी हो जो कॉन्फ्लिक्ट आमकां एका तरेन दिसता तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व जावचो म्हणून किंवा एटलीस्ट वाडचो न्ही म्हणून आमी कितें एफर्ट्स घेवपाक शकता? आमी सगळ्यांनी एक्चुअली पळय, एज अ सिटीजन सगळ्यांनी तें सांगलें हांवें तुमकां की तांकां मारप ना फर्स्ट म्हणल्यार, कित्याक ते कॉन्फ्लिक्ट चड जाता. सेकंडली गव्हर्मेंटान फॅसिलिटीज प्रोवायड करपाक जाय, लायक एकदां जर पॉप्युलेशन कंट्रोलांक येयलें एनिमल्साचें म्हणटकीर मागीर कोणाक प्रॉब्लेम जावपा ना. सो ते मेन थींग इज स्टेरिलायझेशन. एकदां स्टेरिलायज जालें, पेटे आतां पळय हांवूय मानता, कित्याक लोकांक आमकां कोणाकच रस्त्यार एक्चुअली पेटे नाका, कित्याक दीस रात तेंकां म्हणून ही बरी लायफ न्ही, आमकां दिसता, पूण तेंकां दीस रात जेवणा खातीर तळमळचें पडटा. मागीर एक्सिडेंट्स कितले जाता, गाडयो चड जाल्या, एक्सिडेंट्स जाल्या सामके. सो तेवूय आमी चिंतूं जाय, आनी सगळे त्या खातीर आमी एक्चुअली मेजर मेनली कित्याक स्टेरिलायझेशनाक सपोर्ट करता, बिकॉज ऑफ दॅट तेंचीय सफरींग कमी जावपाक जाय, एनिमल ह्युमन कॉन्फ्लिक्ट्सूय कमी जावपाक जाय. तितून आमी गव्हर्मेंटाक एक मागपाक शकता आमी गव्हर्मेंटा कडेन की स्टेरिलायझेशन एट द लार्ज स्केल. सेकंड थिंग 24/7 एनिमल रेस्क्यू कितें तरी फॅसिलिटी आसूं जाय, बिकॉज कितें आसा गव्हर्मेंटाची रेस्क्यू फॅसिलिटीज कांयच ना. बाकीचे शेल्टर्स सुद्दां आसा NGOs, ते 5-6 म्हणल्यार बंद जाता सांजचे. सो आफ्टर दॅट कितें एक्सिडेंट जालो, कितें जालें जाल्यार कांयच हेल्प मेळना आमकां. नेक्स्ट दीस पर्यंत रावचो पडटा, तितले पर्यंत जनावर उरतले ना उरतले ते एटलीस्ट बेजीक तरी कितें फर्स्ट एड दिवपाक जाय न्हू. सो त्यो फॅसिलिटीज सगळ्यो करपाक जाय. मागीर एनिमल एम्ब्युलन्सीस करपाक जाय, ते सगळे हें करून. आनी सगळ्या लोकांनी आतां पळय गव्हर्मेंटच करतले अशें रावप ना, आपल्याच्यान जें जाता तेवूय करपाक जाय. आपल्यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवूंक जाय की बारीकशी, म्हणल्यार आतां कोणाक हांव अशें म्हणना की पेटो इंजर्ड जालो जावं खंयचो एनिमल इंजर्ड जालो तेका तुमी रेस्क्यू करून व्हरा, सगळ्यां कडल्यान हांव एक्सपेक्ट करूं शकना, बट हांव इतलें एक्सपेक्ट करपाक शकता की तुमी मारनाका, आनी एटलीस्ट ते वेस्ट तरी सगळे घरां आतां पळय पॅक्ट आसता, लोक भायर उडयता जेवण बट तांकां घालना, एटलीस्ट जे उरता ते तरी तुमी जर वाडले जाल्यार बरें जातलें पेट्यांक. थँक्यू सो मच. आणि म्हाका दिसता की आमी जे शाळेन शिकताली एका तरेन की ह्या समाजातलो किंवा आमच्या ह्या सगळ्या चेनीतलो एक घटक सुद्दां कमी जालो जाल्यार आमी फाल्यां मनीस म्हणून उरतली काय कितें, हो एक्चुअली खरो प्रश्न आसा. म्हाका दिसता सहजीवन होच आमचो मुखेल हेतू आसपाक जाय, आनी आमी जात धर्म आनी ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणटात आनी आमी सगळ्यांनी एकठांय रावपाक म्हणटात, जेन्ना म्हणटात तेन्ना तातूंत ह्या मोनजातीचो, ह्या जनावरांचोय बी सहभाग आसूंक जाय. इतलेच आमी लक्षांत घेतले जाल्यार म्हाका दिसता आमी मनीस म्हणून खूब कितें करपाक शकतली, आनी मागीर आमच्या कडेन एक अधिकार आसतलो सरकारा कडेन किंवा हेर कोणा कडेन कितें मागपाक. म्हाका दिसता ह्या पुराय चर्चेंतल्यान आमी जर इतलें आयज घेवन गेली जाल्यार ह्या चर्चेचे एका तरेन तातूंतल्यान एक बरो निश्कर्श भायर सरतलो अशें हांव मानतां. तुमकां सगळ्यांक आमकां जोडिल्ल्या खातीर देव बरें करूं. पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय.